So please guide us and lead us to enjoy this gospel fully so that this gospel become our imprint nature and root so that we can preach this gospel to all over the world as a witness. We prayed in the name of Jesus Christ. Amen. 네, 이번 노비 준비됐나요? 예, 전도사님. 네, 그러면은 하겠습니다. Okay. Okay. Now, do you remember gospel chart number 1 and 2? Apakah sekarang kalian masih ingat diagram Injil bagian pertama dan yang kedua? Okay. God created heaven and earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. God, who created man on this earth, gave his image so that man make man as a proxy ruler on this earth. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sehingga Allah membuat manusia itu menjadi wakil penguasa di bumi ini. But man, deceived by the Satan, commits sin and separated from the word of God. Tetapi manusia ditipu setan sehingga jatuh dalam dosa dan menjadi terpisah dengan Allah. So from that moment on, man became the slave of the Satan, and Satan reigns this earth. Dan pada saat itu manusia menjadi budak setan dan setan berkuasa atas bumi ini. So to men who are living on this world of darkness, what is needed is restoring the kingdom of God. Jadi manusia yang hidup dalam kegelapan, kuasa kegelapan, apa yang mereka perlukan yaitu memulihkan Injil kerajaan Allah ini. Okay. God's kingdom and Satan's kingdom. Jadi ada kerajaan Allah dan kerajaan setan. God's kingdom, Christ reign. Kerajaan Allah di mana Kristus yang berkuasa. But this Satan's kingdom, Satan reign. Tetapi kalau dalam kerajaan setan, setanlah yang memerintah. So on this earth, the kingdom of God should come upon. Jadi di dunia ini kerajaan Allah harus turun. In other words, on this earth, the Christ reign should be restored. Dengan kata lain, dunia ini harus dipulihkan dengan Kristuslah yang berkuasa. So, Acts 1:1-3-8. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1, 3 dan 8. Okay. Those who accepted Jesus Christ, through them, God, to that person, the kingdom of God was restored in them. Jadi, barang siapa yang menerima Kristus, percaya kepadanya, maka dalam dirinya itu kerajaan Allah telah dipulihkan. To those, through those who received in Jesus Christ, God will expand His kingdom on this earth. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus, Allah telah memperluas kerajaan Allah di bumi ini. But because their own power is impossible, so God promised to give them the power of the Holy Spirit. Karena dengan kekuatan manusia itu sangat tidak mungkin, karena itu Allah mengutus penolong lainnya, yaitu Roh Kudus, jadi dengan kekuatan Roh Kudus. So, the gospel Jesus preached is the kingdom of God. Jadi Injil Yesus Kristus adalah kerajaan Allah. That Christ came, so the disciple who realized Jesus is the Christ, they preached this gospel that Jesus is Christ. Jadi
murid-murid yang menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, mereka membagikan Injil bahwa Yesus adalah Kristus kepada yang lain. So Paul, who realized all this, he preached the kingdom of God. He proclaimed the kingdom of God and taught all about Jesus Christ. Paulus menyadari hal ini sehingga ia membagikan Injil bahwa Yesus adalah Kristus dan memberitakan ini kepada yang lain. All about Jesus Christ is related to the restoring of the kingdom of God. Tentang Yesus Kristus itu semuanya terhubung dengan memulihkan kerajaan Allah. Okay, cross, it is the Christ instant. Salib itu adalah peristiwa Kristus. Resurrection, it is what he became the Lord. Dan dengan kebangkitannya, ia menjadi Tuhan. And ascension, it is what he became the king and he reigns. Dan dengan kenaikannya, dia menjadi raja dan penguasa. And he promised he will come again, advent. That is what he will come as judge, and then he will complete his kingdom. Dan dia berjanji akan datang kembali kedua kalinya. Dia datang sebagai hakim dan akan menggenapi. So, okay, that is the gospel Paul preached. Inilah Injil yang harus dipulihkan. So one by one, I will do the workshop. At first, the cross of Christ. Jadi bagian pertama yaitu salib Kristus. Okay, cross, that is what the Christ instant. Jadi salib itu adalah peristiwa Kristus. So, without the love of God, this, salvation is totally impossible to man. Dengan tanpa kasih Allah, keselamatan ini sangat tidak mungkin bagi manusia. So John 3:16 it says, God so loved the world and he gave his one and only son. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Di dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. So, the salvation started from the love of God. That love is different from the man's love. It is the agape, unconditional love. Jadi keselamatan ini dimulai dari kasih Allah. Kasih Allah ini berbeda dengan kasih manusia. Kasih Allah ini tidak bersyarat, kita sebut sebagai kasih agape. Why? God himself, the essence of God is love. So 1 John 4:8 it says God is love. Jadi karena esensinya Allah itu adalah kasih sehingga kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4:8 dikatakan Allah itu kasih. And that love of God is what Trinity God. That God is a Trinity God, triune God. Ya, jelasin. That God is a triune God. Oh, jadi Allah itu adalah Allah Tritunggal. And how about this word? It is a fallen word. Dan bagaimana dengan dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh. Okay. It was fallen, so even why this word fallen? Because he betrayed God, he wanted to be like God. So he followed the word of Satan. Kenapa dunia ini telah jatuh? Karena manusia ini telah mengkhianati Allah sehingga dia ingin sama seperti Allah, dan itulah alasan kenapa manusia mengikuti perkataan setan. Okay. With man's love, we cannot love this kind of world. Dengan kasih manusia, kita tidak dapat mengasihi dunia seperti ini. But God, who has unconditional love, loved this world. Tapi Allah yang mempunyai kasih yang tak bersyarat, Allah mengasihi dunia ini. And even his love sent his one and only son. Dan karena kasihnya itu, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal. So whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Okay, man live on this earth, a fallen world. Manusia hidup di dalam bumi ini yang di mana dunia sudah jatuh. God, who is above the world, He determined to save man. Jadi Allah yaitu yang menentukan untuk menyelamatkan dunia ini. To save man, okay, He should enter into this world, so He sent His one and only Son. Dan untuk menyelamatkan dunia ini, Allah harus turun ke dalam dunia ini kan, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal. So John 1:14 it says, the Word became flesh and made His dwelling among us. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. And Philippians 2:6-8, He is a being in nature God, but didn't consider with equality with God, but lowered Himself and even obeyed to death. Dan kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi ia patuh kepada perintah Allah. He is Jesus Christ. Dia adalah Yesus Kristus. And after death on the cross and resurrected, He gathered His disciples and said, ketika dia mati kemudian bangkit, kemudian dia mengumpulkan murid-muridnya, dan apa yang ia katakan? I will ascend into heaven. Aku akan naik ke surga. But if I ascended into heaven, I will receive the Holy Spirit. Okay, receiving from Father. Okay. I ask God the Father and receive the Holy Spirit from Him and send that Holy Spirit to you. He promised. Jadi aku akan bertanya kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus supaya turun ke dalam dunia ini. So the one and only Son, He achieved the salvation affair. Jadi anaknya yang tunggal ini, ia menggenapi karya keselamatan. And this Holy Spirit came and He generated the effect of a salvation, applied the effect of a salvation. Dan Roh Kudus ini dia mengaplikasikan keselamatan itu kepada kita. So, this salvation is what? The co-work of the Trinity God. Jadi keselamatan ini yaitu karya Tritunggal Allah. Okay, number 2, Romans 5:8. Nomor 2 Roma pasal 5 ayat 8. It is the work that the love of God is demonstrated. Ini adalah demonstrasi dari kasih Allah. Okay, so it says, when we were still sinners, Christ died for us. Dikatakan ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Okay, it didn't say Jesus died, but it says Christ died for us. Tidak dikatakan Yesus mati bagi kita, tetapi Kristus mati bagi kita. So we should know about the word Christ correctly. Karena itu kita harus memahami kata Kristus ini dengan benar. What is the word meaning of Christ? Apa artinya dari Kristus ini? The literal meaning is what? It is the anointed one. Secara harafiah, artinya yaitu yang diurapi. Anointed one is whom? They are the king, priest, and prophet. Jadi yang diurapi ini siapa saja, yaitu nabi, imam, dan raja. But in the Old Testament, so many kings and priests and prophets came, but they didn't solve the problem of human being. Pada perjanjian lama, begitu banyak raja, imam, dan nabi muncul, tetapi mereka tidak menyelesaikan masalah manusia. So not only knowing the literal meaning of Christ, but we should know
the mystery of Christ. Jadi tidak hanya memahami arti Kristus secara harafiah saja, tetapi kita harus benar-benar memahami rahasia Kristus. So Paul said in Colossians 2:2, the mystery of God, that is Christ. Dan kalau kita lihat dalam Kolose pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa Kristus itu adalah rahasia Allah. And Ephesians 3:4, Paul said he himself realized this mystery. Dan kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 4, Paulus menyadari akan rahasia Kristus. This mystery revealed in Hebrew, the book of Hebrew, it was expressed well. Jadi rahasia Kristus ini tercatat dalam kitab Ibrani yang lebih detail lagi. Okay, Hebrew 10:11 through 22. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. By the blood of Jesus Christ, we have the new and living way open for us to come before God. Jadi dengan darah Kristus yang tercurah, kita mempunyai jalan baru. Jadi itu pemisah itu telah dibuka sehingga kita dapat datang kepada Allah. When Jesus died on the cross, what happened in the temple? Jadi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi pada bait Allah? The curtain between the sanctuary and most holy place was split from top to bottom. Jadi pemisah antara ruang kudus dan maha kudus itu terbelah. So from that moment on, everyone can enter into the most holy place. Jadi sehingga orang-orang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. The most holy place, there is an ark of God, and it is the place God comes upon. Jadi di ruang maha kudus itu ada tabut Allah, di mana Allah turun di dalam ke situ. So it is what? The fulfillment of John 14:6. Ini adalah penggenapan dari Yohanes pasal 14 ayat yang 6. He came as a true prophet, and he himself became the way for us to meet God. Dia datang sebagai nabi sejati dan sebagai jalan sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah. And Hebrew 11 through 15. Jadi Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. Jesus himself is what? As a high priest, he himself died through shedding his blood. He cleans all man's sin. Jadi Kristus itu mati di atas kayu salib dan melalui darahnya ia sebagai imam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Any priest cannot solve humans' problem completely, but through his once death, he completely solved the problem of a human being eternally. Jadi begitu banyak imam, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia sepenuhnya, tetapi melalui satu kali kematiannya, dia menyelesaikan dosa manusia seutuhnya. So he is true priest who solved the problem of human being sin. Jadi dia adalah imam sejati yang telah menyelesaikan masalah dosa manusia. So it is what fulfillment of Mark 10:45. Ini penggenapan dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45. The reason the Son of God appeared was not to be served, but to serve and give his body as a ransom for many. Jadi anak manusia itu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. And Hebrew 2:14 through 16. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. By his death he destroyed the power of the devil who holds the power of through his death he destroyed the devil who holds the power of death.
melalui kematiannya dia mengalahkan kuasa iblis yang dimana iblis berkuasa atas kuasa maut. Okay. Through his death and resurrection, he totally break down the Satan's authority. Melalui kematian dan kebangkitannya seutuhnya dia telah menghancurkan otoritas setan. He is the true king. Dia adalah raja sejati. So it is the fulfillment of 1 John 3:8. Ini adalah penggenapan dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Okay. He is the son of, he came as a son of God and he destroyed the work of the devil. Anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Okay. The mystery of Christ, he is a true prophet, true priest, and true king. Jadi rahasia Kristus itu ia adalah nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati. He break down the human's fundamental problem with which human never can solve. Dia menghancurkan masalah fundamental manusia yang manusia sendiri tidak dapat menyelesaikannya. Then the important point is, then who is that Christ? Dan poin terpenting di sini, siapa Kristus itu? If Mary is the Christ, we should believe Mary. If Muhammad is the Christ, we should believe in Muhammad. Ketika Maria atau Muhammad ia adalah Kristus, maka kita harus percaya kepadanya. But Acts 17:2 and 3, Paul said, if he is Christ, he rightfully died and raised up to life again. And Jesus, I'm proclaiming to you, is that Christ, he said. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat ke-2 sampai ke-3 dikatakan siapa yang menjadi Kristus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Inilah Kristus, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. And 1 Corinthians 15:3 and 4 it says, according to the scriptures he died, and according to the scripture he resurrected. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan berdasarkan kitab suci ia mati dan 3 hari kemudian berdasarkan kitab suci ia bangkit. Who is the one who died and resurrected again? Jadi siapa seseorang yang mati dan kemudian bangkit? Matthew 16:16, Peter said, Jesus, you are that Christ, the Son of a living God. Di dalam Matius pasal 16 ayat 16, Petrus mengaku bahwa Yesus engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Then, if he is really Christ, then he should have the evidence as a Christ, right? Jadi kalau Yesus ini adalah Kristus, dia harus membuktikan bahwa dia Kristus kan? To become a Christ, he shouldn't become the offspring of Adam. Jadi untuk menjadi Kristus, dia harus bukan berasal dari keturunan Adam. He should become the offspring of a woman. Dan dia harus berasal dari keturunan perempuan. Jesus was born from the Virgin Mary. Yesus lahir dari perawan Maria. It testifies that Jesus is an offspring of a woman. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah keturunan perempuan. And to become a Christ, he should die for others, shed his blood. Jadi untuk menjadi Kristus, dia harus mati bagi orang lain, mencurahkan darahnya. The one who do not have any sin, offspring of a woman, it means, who do not have any sin. Jadi keturunan perempuan ini maksudnya apa? Yaitu dia yang tidak mempunyai dosa. Jesus who came as an offspring of a woman, he died on the cross and shed his blood, not because of his sin. Jadi Yesus ini yaitu keturunan perempuan, dia mati di atas kayu salib dan kemudian mencurahkan darahnya bukan karena dosanya. It testifies it is the redemptional death.
ini membuktikan dia sebagai korban penebusan. And the critical evidence that Jesus is Christ, Matthew 28, 1 through 20. Dan bukti dia sebagai Kristus yang lebih mendekati lagi dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 20. Okay. He died on the cross and he resurrected. Dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. It is the work of recreation. Ini adalah karya dari penciptaan ulang. No one cannot do this kind of things. Tidak seorang pun dapat melakukan hal seperti ini. Only God, who has the power to break the Satan, he can do. Hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk menghancurkan pekerjaan setan. So through this, these Bible verses testify that Jesus is the Christ. Jadi melalui ayat-ayat Alkitab ini yang dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus. And who is Jesus that even he was born from Virgin Mary and can resurrect? Jadi siapakah Yesus itu yang lahir dari darah perawan Maria, kemudian mati dan bangkit? John 1:14. He is what? The Word became flesh. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, yaitu firman menjadi manusia. And also Philippians 2:6 through 8. He is a being in very nature God. Dan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, dia mempunyai kesetaraannya sama dengan Allah. So John 10:30 it says, I and the Father are one. Dan Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapakku adalah satu. He himself is God. Dirinya ialah Allah. So from here, the uniqueness comes out. Dan dari sini keunikan itu pun muncul. Okay, Acts 4:12, no other name was given to man by which we must be saved. Kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. So only Jesus. Ya, Yesus. Okay, demonstration of God's love Jesus. Sorry. So you realize the meaning of Christ, right? Dan di sini kita menyadari makna dari Kristus, kan? And he died. Here, death included the resurrection also. Jadi kematiannya di sini juga termasuk dengan kebangkitannya. But his death is not just the death of a human being. Jadi kematiannya di sini bukan seperti kematian manusia. Okay, his death is because he did something wrong and he died. No. Jadi dia bukan melakukan sesuatu yang salah kemudian dia mati. Okay. This death is the death. Okay, God's fixed preparation and foreknowledge. This death happened. Jadi memahami kematiannya ini dengan wahyu dan pengenalan dari Allah. Jadi kita ini dapat memahami kematiannya. So here for us means, instead of us, he died. Jadi kematiannya ini, Kristus ini mati bagi kita. Okay. Instead of me, not instead of us, okay. Instead of me, one to one, man to man. Jadi secara dia mati bagi kita mewakili satu orang. But not only one person, but he died for all those who are saved. Dan dia juga mati bukan hanya satu orang saja, tapi dia juga mati bagi semua orang yang diselamatkan. So here, Romans 5:8, that is the demonstration of love of God, demonstration of the love of God, that is the cross.
Jadi untuk mendemonstrasikan kasih Allah ini yaitu dengan salib. A cross is not simple death. It is what? The Christ instant, the action of Christ. Jadi salib ini bukan hanya peristiwa kematian saja, tetapi salib ini adalah peristiwa peristiwa yang akan Yesus. But, okay, with this, the salvation doesn't take place to each one of you. Apakah keselamatan ini terjadi kepada setiap kita? Why? This is John 3:16 and Romans 5:8. It is God's objective salvation affair. Karena apa? Keselamatan ini dalam Yohanes 3:16, Roma 5:8, keselamatan ini secara objektif. But when this salvation happened to each individual of us, dan ketika keselamatan ini terjadi kepada setiap individu dari kita, Ephesians 2:8 through 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. By grace and through faith. Karena kasih karunia dan melalui iman. Okay, the salvation was given by the grace of God. Jadi keselamatan itu diberikan karena kasih karunia Allah. So no one can boast about his salvation itself. Jadi tidak seorang pun dapat mengusahakan keselamatannya sendiri. It was given for free to us. Ini diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Because it has no value, so it was given to us for free. Karena ini terlalu berharga, karena itu ia memberikan ini secara cuma-cuma. No, it is so valuable, so no one can pay for this. So God gave it for free by grace. Karena ini sangat berharga, manusia tidak dapat membayarnya dengan apapun juga, tetapi Allah memberikan ini kepada kita secara cuma-cuma. So when you see Ephesians 1:4 through 5, it says, okay, before the beginning of the creation, God chose us and He predestined us. Jadi kalau kita lihat dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. And Acts 13:48, in His appointed time, He called us. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-48 dikatakan dengan waktu yang sudah ditentukan Allah memanggil kita. And 1 Corinthians 12:3, even without the Holy Spirit, no one can say the Lord of Jesus is Lord. Dan kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Already, God chose you, and His appointed time, God sent evangelists and let you hear this gospel. Even when you accept Jesus Christ, it is not done by your own, effort or your will. The Holy Spirit worked so you can confess that Jesus is Lord. Jadi dengan waktu yang sesudah ditentukan dan melalui menginjili kita menerima Injil ini, Yesus adalah Kristus, ini bukan karena pikiran kita, usaha kita, tetapi ini ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. So the one who received the grace of God can believe. Dan seseorang yang menerima kasih karunia anugerah ini dari Allah, maka menjadi percaya. If He asks us some condition, we cannot satisfy those conditions. So God finished all the salvation work, and He asked us just to believe. Jadi kalau dengan usaha kita tidak dapat memahaminya, tetapi karena itu Yesus berkata hanya dengan percaya atau hanya dengan beriman.
So Romans 5:12 it says we are justified by faith. Through faith. Jadi kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat yang ke-12 itu dikatakan melalui iman. So like this Roma 5:12 5:24. saya. Romans 3:24. Yeah. Ah. Sorry. Jadi Roma 3 ayat 24 dikatakan karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. So the one who received grace and believed at the time, what happened? Dan seseorang menerima kasih karunia ini dan percaya, kemudian apa yang terjadi? When at the moment you believe in Jesus Christ, what happened 2,000 years ago become yours. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka peristiwa 2000 tahun yang lalu itu akan menjadi milik kita juga. When Jesus died, your older self included in him died with him together. Dan ketika Kristus mati, kita juga menjadi satu dengan kematiannya. Your new self was resurrected with Christ together. Dan diri kita yang baru menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Unification with Christ happened right that moment. Jadi menjadi kesatuan dengan Kristus itu terjadi saat itu juga. Okay. So we express this through the dramatization of faith through baptism. Jadi baptisan ini adalah sebagai mendramatasi iman kita. So Romans 6:3-11. Roma 6 ayat 3 sampai 11. When we receive the baptism, we enter into the water. Ketika kita menerima baptisan, kita akan dimasukkan ke dalam air. It means our older self already died and buried. Dan artinya manusia lama kita telah mati dan dikuburkan. And when we come out from the water, we were born as a new one with Christ. Ketika kita bangkit dari air, maka kita bangkit sebagai manusia yang baru. So, to those who believe and receive baptism, God gave him the gift of a Holy Spirit. Acts 2:38. Dan ketika kita menerima keselamatan itu dan melakukan baptis, maka Allah menganugerahi Roh Kudus kepada kita. At Ephesians 1:13, God sealed us with his Holy Spirit. Dan dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 ya dikatakan kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. And Ephesians 4:30, he guaranteed us for the day of a redemption. Dan dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Allah telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. So, 2 Corinthians 5:17 it says, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. The old who lived with a 12 life problem already passed away. Jadi manusia lama kita yang hidup dalam 12 masalah itu sudah mati. We became a new in Christ. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. John 1:12, we became a child of God. Dan Yohanes 1 ayat 12 kita menjadi anak-anak Allah. Romans 3:24, we become righteous. Roma 3 ayat 24 kita menjadi umat yang rajani. John 3:5-8, we were born of spirit and water. Dan Yohanes 3 ayat 5 sampai 8 kita dilahirkan kembali dari air dan roh.
Romans 8:14 through 17, God gave us a sonship, so we become the heir of God. Dan Roma 8 ayat 14 sampai 17, kita menjadi umat-umat Allah. So Colossians 1:13, we were brought from the dominion of darkness into the kingdom of His Son. Dan kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-13, kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke kerajaan Allah. And 1 Peter 2:9, it says we became a royal priesthood. Dan 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah umat yang rajani. Only the condition is what? In Christ. Dengan syarat apa? Hanya di dalam Kristus. Okay. When we are in Christ, our DNA, the spiritual DNA, totally changed. Ketika kita di dalam Kristus, maka DNA rohani kita diubahkan. If we really believe the cross of Christ, then we have cross faith. We should have a cross faith. Dan ketika kita percaya akan salib Kristus, maka kita harus mempunyai iman salib. Okay. John 19:30. Yohanes 19 ayat 30. When Jesus died on the cross, He said, "It is finished." Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia menyatakan sudah selesai. Finished what? Menyelesaikan apa? Our fundamental problems. Masalah fundamental kita. The Satan, sin, and separation problem. Masalah setan, dosa, dan keterpisahan dengan Allah. And He finished these three fundamental problems, and He said, He finished all. Ketika Ia menyelesaikan masalah fundamental kita, Ia berkata sudah selesai. Why? All other problems originated from these three fundamental problems of man. Kenapa? Karena semua masalah itu berasal dari tiga masalah fundamental manusia. So, He finished all our problems. Dan karena itu Ia menyelesaikan semua masalah kita. Then, do we have any problem? Apakah kita masih mempunyai masalah? If you believe the cross of Christ, then to you there's no problem. Ketika kita percaya akan salib Kristus, maka tidak ada masalah lagi. When the problem comes, you proclaimed, in the name of Jesus Christ, it is finished. Ketika masalah itu datang, kita hanya perlu berkata, di dalam nama Yesus Kristus, masalah itu telah selesai. But still, I have a problem. I cannot manage it. Tetapi masih kita mempunyai masalah dan kita tidak dapat mengatasinya. If there's no Christ, it is really problem to you. Kalau tidak ada Kristus, ini memang benar-benar menjadi masalah bagi kita. But if you are in Christ, those problems are not the problems. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, masalah bukan lagi masalah. In the midst of those problems, there is surely God's blessed plan and His will. Jadi di dalam masalah itu, percayalah ada rencana dan kehendak Allah. Okay. If you find those answers and plan of God, then no, it is what? Really no problem to you. Dan ketika kita menemukan rencana dan jawaban dari Allah melalui masalah itu bukanlah masalah bagi kita. So, 2 Corinthians 12:7 through 10, Paul had his own spiritual problem he cannot solve. Jadi kalau dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 17 sampai ayat 7 sampai 10, it was so serious, so he earnestly prayed for this for 3 times. Jadi Paulus ini mempunyai masalah rohani dalam dirinya dan dia berdoa 3 kali kepada Allah. God didn't remove out that problem. Allah tidak menyelesaikan masalahnya. Instead of that, God gave him the answer for that problem. Tetapi melalui masalah itu Allah memberikan jawaban. Okay. You received so great revelation, so for you not to be conceited,
I beat you or through these things. Jadi jawabannya itu melalui masalah ini supaya kita tidak menjadi sombong di hadapan Allah. Right that moment, Paul realized that problem make him enter into Christ more deeply. Jadi pada saat itu Paulus menyadari melalui masalahnya ini membuat dia masuk di dalam Kristus lebih dalam lagi. When he is filled with the Holy Spirit, those problems never become a problem to him. Dan ketika Roh Kudus masuk di dalam dia, masalah itu bukan lagi masalah baginya. By the filling of the Holy Spirit, he achieved the great work of God. Dan melalui kepenuhan Roh Kudus, dia masih memberi kemuliaan pada Allah. Okay. If you think, if you have a problem, then bring those problems and then kneel down before the cross. Dan ketika kita mempunyai masalah dan masih menganggap itu sebuah masalah, kita harus tunduk di hadapan salib. And then have the solution. Christ finished all. Dan harus mempunyai solusi bahwa Kristus telah menyelesaikannya. And then find the answer and will of God and plan of God in the midst of that problem. Dan kita harus menemukan jawaban, rencana, dan kehendak Allah di dalam masalah tersebut. Right that moment, those problems no matter to you, doesn't matter to you anymore. Dan masalah ini akan menjadi tidak masalah bagi kita. Okay, now, number 2, the resurrection of Christ. Nomor 2 yaitu kebangkitan Kristus. Okay, the resurrection, it is the instant he became the Lord. Kebangkitannya ini adalah peristiwa ia menjadi Tuhan. So let's just see the meaning of before that. About the resurrection, even the high priest and chief priest and the elders, they made a wrong rumor. Jadi walaupun imam-imam yang besar, penatua-penatua, itu menganggap kebangkitan ini belum sepenuhnya memahami. In order to hide the resurrection of Jesus. Karena kebangkitan Yesus ini sangat tinggi ya, sangat tidak mudah dipahami. The elders and the chief priest said to the guards, please tell people the disciple of Jesus came and then plunder the dead body of Jesus. Karena itu penatua-penatua dan imam-imam ini mereka membuat asumsi seperti murid-murid Kristus itu datang kemudian mencuri tubuh Yesus. They made a theft rumor. Jadi mereka membuat rumor seperti itu. But still people say, no, we saw Jesus. Tapi orang-orang itu tetap berkata, tidak, aku melihat Yesus. Because of this, they made another rumor. Karena itu mereka membuat rumor yang lain. And that is the fantasy rumor. Jadi rumor yang fantasy or illusion. Rumor yang tidak masuk akal. They miss Jesus so much, so they saw the fantasy or illusion. Jadi mereka menganggap bahwa yang melihat Yesus itu mereka sedang berhalusinasi. But some said, no, he's alive, so even I ate with him.
Tapi mereka tetap mengatakan, oh tidak, aku benar-benar melihatnya. So they made another rumor. That is what? The painting rumor. They didn't kill completely. Because of that, okay, he is alive. Dan kemudian mereka membuat rumor lainnya, itu mereka membuat bahwa dia tidak benar-benar membunuh Yesus, dia hanya seperti membuat pingsan. Ironically, these kind of rumors testified that he resurrected. Tetapi sejujurnya rumor-rumor ini justru membuat bukti bahwa Yesus itu bangkit. That rumor, it testifies the empty tomb. Dan rumor-rumor ini membuktikan bahwa kuburan itu kosong. Okay. And then this rumor, it testified there are witnesses. Dan membuktikan kuburan kosong inilah mereka menjadi saksi. And painting rumor testified he is living. Dan rumor atas pingsannya ini membuktikan bahwa dia itu hidup. Okay. Anyway, this resurrection is a historical fact. Ini adalah fakta sejarah. Okay. Then what we should know is the meaning of the resurrection. Tapi kita harus mengerti makna dari kebangkitannya. Okay. Acts 2:36 it says. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Okay. Let all Israel be assured of this, Jesus whom you crucified, God made him Christ and Lord. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. So resurrection testifies that Jesus is the Christ and he is the Lord. Jadi kebangkitannya itu menjadi bukti dia menjadi Kristus dan Tuhan. Okay. So Acts 17:2 and 3. It says, Paul says, if he is Christ, he rightfully died and rise up to life again. Dan yang Paulus katakan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2 sampai 3, barsiapa menjadi Kristus, dia harus mati dan bangkit. So Jesus, I'm telling you, is that Christ. Inilah Yesus yang kuberitakan kepadamu, dialah Kristus. And Acts 17:30 through 31. Dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sampai 31. In the old time, God overlooked your ignorances. Dan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, now God commanded to believe. Dan maka sekarang Allah membuat percaya. Why? He already have given the proof. Karena sudah memberikan bukti. So, resurrection testifies Jesus is the Christ. And number 2, he is Lord. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Kristus, dan yang kedua adalah Tuhan. Okay. John 17:11 through 12. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Jesus himself said, with the name you gave to me, I protect them, he said. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12, nama yang kau berikan kepadaku, yaitu nama yang telah membuat memelihara mereka. It means, the Lord is what? The name of, how can I say? The Lord was given to the name of God. Dan arti Tuhan ini artinya apa? Nama yang diberikan oleh Allah. Yeah. So, to understand this, you should know the name of God. Dan untuk memahami ini kita harus mengetahui nama Allah. Okay. Exodus
Exodus 3:14. Moses asked God's name. Dan Keluaran 3 ayat 14, Musa bertanya kepada Allah. God said, I am who I am. Allah menjawab, aku adalah aku. Okay, it is what? Jehovah. The name of God, that is Jehovah. Nama Allah yaitu Yehovah. But the name of God is so what? Holy. So even the sinner cannot call God's name. So the Israelites, when they read the Bible, they omit the name of God. When the name of God comes out, then they stop and then pass over. Jadi nama Allah ini sangat kudus sehingga orang berdosa seperti kita itu tidak bisa menyebutkan nama Allah. Jadi bangsa Israel mereka ketika membaca kitab, mereka ketika nama Allah itu muncul mereka tidak membacanya kemudian melewatinya. And even when they write the name of God, they do not use the vowel, only consonant. Dan ketika menulis nama Allah, mereka tidak menulis seutuhnya. Jadi mereka tidak menulis huruf vokalnya, tapi mereka hanya menulis huruf konsonannya saja. So actually, sounding Jehovah, we do not know is it exact or not. Some say it is Yahweh, so some say another. Jadi sebenarnya dengan huruf konsonannya saja itu tidak ada seorang pun yang mengetahui itu bagaimana cara membacanya. So it is very, inconvenient for them. So they put some substitute word instead of the name of God. Jadi ini sangat membingungkan sehingga mereka memberi nama yang lain yang berkaitan dengan nama Allah. So that substitute word is Adonai in Hebrew. Dan dalam bahasa Ibrani-nya mereka memberi nama Adonai. This word was translated into Greek as it is. That is what? Curious. Dan dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai kurios. And this Greek word curious translated into English as it is Lord. Dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. So this Lord was the word given to God's name. Jadi kata Tuhan ini diberikan berasal dari nama Allah. So Romans 14:8 through 9. Okay, God made him resurrected for him to become the Lord of the dead and the living. Dan Tuhan ini yang dijadikan menjadi Tuhan atas baik orang mati dan orang hidup. And Philippians 2:9 through 11. Okay, God gave the highest name above all name, and let every tongue confess Jesus is Lord. Dan di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 bahwa Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi. Why? Matthew 28:18. Karena dalam Matius pasal 28 ayat 18 Jesus had all authority in heaven and on earth. Yesus berkata, kepadaku diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. In Acts 11:36 it says, he was Romans 11:36 it says, all things are from him, through him, and to him. Dan kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. So Acts 10:36 it is said, he is the Lord of all. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-36 dikatakan dia adalah Yesus Kristus Tuhan dari semua orang. From here acceptance comes out. Dan dari sini penerimaan itu muncul. What is acceptance? Apa itu penerimaan?
It is the shifting of a lordship or sovereignty. yaitu pergantian kekuasaan. Okay. Okay. Every man who born, they were born as a child of the devil, John 8:44. Jadi manusia yang dilahirkan itu mereka dilahirkan iblisnya menjadi bapaknya dalam Yohanes 8 ayat 44. This is natural man. Inilah natur manusia. Okay, they think they themselves become the lord of their life and they live. Mereka berpikir bahwa dirinya ada menjadi tuan atas hidupnya. Actually, they are seized by Satan. So Satan is their father. Tetapi sebenarnya mereka ditipu oleh setan. Sebenarnya setanlah yang menjadi bapa mereka. And they themselves become the slave and serve the Satan and living. Dan mereka hidup dengan melayani setan. So actually, it is what? The Satan's kingdom. Dan sebenarnya ini adalah kerajaan setan. So, when we hear this gospel message, we should realize that we lived in this Satan's kingdom. Dan ketika kita mendengarkan firman Injil, kita menyadari bahwa selama ini kita hidup dalam kerajaan setan. So, Jesus, when he came, he said, he proclaimed, the kingdom of God is near, repent. Dan ketika Yesus memberitakan, Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Repentance means, turn away from the way he is going. Pertobatan itu artinya berbalik arah, tidak pergi ke arah sana lagi. And then what is needed is what? Believing in him. So, apa yang diperlukan yaitu percaya kepada dia. So Mark 1:15, Jesus said, repent, the kingdom of God is near, and believe in the gospel. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. So when you believe in him, that moment you become the child of God. Dan ketika kita percaya kepadanya, pada saat itu juga kita menjadi anak-anak Allah. In other words, people of God. Dengan kata lain sebagai umat Allah. When you accept him, John 1:12. Ketika kita menerima dia, Yohanes 1 ayat 12. And when you believe in his name, John 5:24. Dan ketika kita percaya dalam namanya, Yohanes 5 ayat 24. Romans 10:9-10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Okay. Believing that he is Lord and confessing him. Believing him and confessing him, he is Lord. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. So at that time, Christ come into the center of his heart. Dan pada saat itu Yesus ada di dalam hatinya. And I myself receive the Christ reign. Dan dirinya menerima penguasaan Kristus. Okay. That is what? The kingdom of God. Inilah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. So, Luke 17:21, it says, you cannot say there is kingdom or the kingdom of God is here or there. You cannot say. Dan dalam Lukas 17 ayat 21 dikatakan kita tidak dapat mengatakan ia ada di sana atau di sini. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. The kingdom of God is in you. Dan kerajaan Allah ada di antara kamu. When you accept Jesus Christ, right that moment, the Holy Spirit
enters in you. So from that moment on, you yourself, the kingdom God already comes on you. Dan ketika kita menerima Dia dan Roh Kudus ini diam di dalam kita, pada saat itu kerajaan Allah turun atas kita. So Philippians 1:6 it says, okay, the one who began a good work in you will carry it on completion. Dan dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. And Philippians 2:13, He worked in you, and He worked to will and to act according to His good purpose. Dan Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. And Philippians 4:13, you can do everything through Him who gives you the strength. Dan kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. And Philippians 4:19, He will meet all your needs. Dan yang ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. It is what? The child of God. Inilah anak-anak Allah. And time goes by, it will change, I myself disappear, but only Christ remains in me. Dan seiring berjalannya waktu, maka berubah seperti ini. Hanya Kristus yang ada di dalam diri saya. Sayanya sendiri sudah hilang. Relying on Him and obeying Him. Bergantung dan taat kepadanya. He is the disciple. Inilah yang disebut dengan murid. Okay. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Dan kalau kita lihat dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. So Matthew 4:19, Jesus said, come follow me and I will make you fishers of men. Dan Matius 4 ayat 19 dikatakan, mari ikutlah, aku akan kujadikan kau penjala manusia. Okay. Luke 9:23, when you follow me, then deny yourself and take up your own cross and follow me, he said. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. So we need to check ourselves where I am. Maybe you are not here, not in the Satan's kingdom, right? Dan kita harus mengecek diri kita kembali, di manakah posisi kita saat ini, yang pasti bukan di kerajaan setan, kan? If you correctly accept Jesus Christ, then your state should become this or this. Kita menerima Yesus Kristus dengan cara yang benar, maka posisi kita ada di anak Allah atau di murid. But mostly, when I didn't realize the gospel well, at the moment I lived like this way. Okay, I myself become the master of my life and Christ is just my servant. Jadi ketika kita tidak menyadari Injil, tidak menerima Yesus Kristus dengan benar, maka seringkali seperti ini, saya menjadi Tuhan dan Kristus itu menjadi hamba. Even though I believe in Jesus, but when I need Him, only at that moment I called Him. Okay, Jesus, please give me these things, help me this. Walaupun saya percaya kepada Yesus, tetapi saya memanggil Yesus ketika saya membutuhkan. Oh, Yesus, saya lagi butuh ini, itu, seperti itu. It is what? Religious Christian. Inilah yang seperti orang-orang lakukan, yaitu orang-orang yang beragama Kristen. 1 Corinthians 3:1-3. 1 Korintus 3 ayat 1-3. Okay, this kind of person live according pursuing the flesh. Dan orang-orang seperti ini itu mereka hanya mencari berkat saja. Even though we accept Jesus Christ, but if we ourselves become
the Lord of our lives, at the moment we have no choice but to be attacked by the Satan and deceived by Satan. So we lost all the blessings God gave to us. Dan ketika kita menerima Yesus seperti ini, kita menjadi Tuhan dan Yesus menjadi hamba. Jadi tidak ada pilihan lain selain bahwa setan akan terus menyerang kita dan menipu kita sehingga kita tidak dapat menerima berkat-berkat dari Allah. So we need to check, our, acceptance. Kita harus mengecek kembali bagaimana penerimaan kita. Okay. So I do not have enough time. Jadi waktunya sudah lewat ya. Okay. Anyway, I will continue a little more. Dan tapi Bu Esther tetap akan melanjutkan. Okay. Okay. So if we really believe the resurrection of the Christ, ketika kita benar-benar percaya akan kebangkitan Kristus, then we should have resurrection faith and live. Kita harus mempunyai iman akan kebangkitan. Okay, resurrection faith, that is John 28 through 29. Yaitu Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Okay. At first, Thomas didn't believe the resurrection of Jesus, but when he met him, he really knelt down in front of him and said, "You are my Lord and my God." Ketika itu Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ketika Yesus menampakkan diri ke hadapan Thomas, saat itu Thomas sujud dan berkata, "Oh Yesus, Kaulah Tuhanku dan Allahku." So, okay, if really we believe in the resurrection of Christ, then the Christ should become the Lord of our lives. Dan ketika kita benar-benar percaya akan kebangkitan Kristus, maka Kristus ini harus benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita. Then we will live like this way, not me, but God, but Jadi Christ. kita hidup seperti ini, bukan saya lagi, tetapi Kristus. Why? Okay, 1 Corinthians 3:16. God, He made my body as His temple and lives in me. Dan karena apa? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Allah membuat tubuh kita adalah baitnya dan berdiam di dalam diri kita. And Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, I no longer live. Dan dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, jadi hidupku bukan aku lagi. And it is not my assertiveness, but receiving the guidance of Holy Spirit. Kedua yaitu bukan dengan pengertian saya, tetapi melainkan dengan bimbingan Roh Kudus. Why? John 14:16 through 17 and 26, He promised He will guide our lives. Dalam Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 24, Dia berjanji akan membimbing kehidupan kita. Okay. My color is no needed. Jadi bukan lagi dengan warna saya atau usaha kasih saya. If you really need the color, then it should become 1 Thessalonians 1:3. Jadi kalau bukan dengan warna kita lagi, jadi sesuai dengan 1 Tesalonika 1 ayat 3. Okay. Faith, hope, and love. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Work of faith and labor of love and endurance of hope. Yaitu mengingatkan pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. And we do not live with my power. Bukan dengan kekuatan saya lagi. Why? He promised Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on us, we will receive the power. At the moment, we will become the witness.
Karena apa? Dia berjanji dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung dunia. In Zechariah 4:6, it said, not by power, not by what? The power or authority, but by my spirit it is possible, he said. Kalau kita lihat dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan dengan firman Tuhan semesta alam atau roh Tuhan. Okay. Then number 3, the ascension of Christ. Yang ketiga yaitu kenaikan Yesus Kristus. Ascension of Christ, that is why he became king and he reigns. Kenaikan Yesus Kristus ini apa? Dia menjadi raja dan penguasa. Okay. The meaning of ascension. Karena dari kenaikan. Okay. That is Psalm 110 and verse 1. Yaitu Mazmur pasal 110 ayat 1. Okay. It says, the Lord said to my Lord. Dikatakan duduklah di sebelah kanan. Okay, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemy a footstool for your feet, he said. Ya, katakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Okay, Acts 1:9, Jesus ascended into heaven. Kisah Para Rasul 1 ayat 9, Yesus terangkat ke surga. Mark 16:19, he seated on the throne on the right side of God. Markus 16 ayat 19, ia duduk di sebelah kanan Bapa. And 1 Peter 3:22, all the authorities and powers and angels are submissive to him. Dan 1 Petrus 3 ayat 22 dikatakan segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. So 1 Corinthians 15:25, it says, he must reign until he has put all his enemies under his feet. 1 Korintus 15 ayat 25 dikatakan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. So Matthew 28:18, Jesus who had all authority in heaven and on earth. Dan Matius 28 ayat 18, ia mempunyai kuasa baik di bumi maupun di surga. And Romans 10:36, he became the Lord of all. He became the Lord of all. Acts 10:36. Sorry. Sado Hengcer. Okay, thank you. Acts 10:36. Dan dan Kisah Para Rasul 10 ayat 36, dia menjadi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. And then Revelations 19:16, it says, he is the Lord of all and King of kings. Dan Wahyu 19 ayat 16, yaitu Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Now he is reigning the church. Revelation 1:20. Dan Wahyu 1 ayat 20, sekarang ia memerintah atas gereja-gereja. Okay, the church also including the individual church also, the believer. Gereja-gereja di sini juga termasuk orang-orang yang percaya. Okay, if we know this meaning of ascension, then we should have an ascension faith. Nah, ketika kita memahami makna dari kenaikan, maka kita akan mempunyai iman kenaikan. Ascension faith, here the meaning of ascension, that is what? God entrusted all the ruling authority to Christ. Kenaikan di sini yaitu artinya Allah memberikan semua otoritasnya kepada Kristus. Then ascension faith is what? We should live the life reigned by Christ.
Dan iman kenaikan di sini artinya kita harus memberikan hidup kita untuk dikuasai oleh Kristus. So at first, John 2:1-11. Yang pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Okay, when Jesus became the Lord of in the banquet, at the moment, the miracle, the water changed into wine happened. Dan ketika Yesus menjadi Tuhan pada saat itu ya, dan dia melakukan mujizat bahwa air menjadi anggur. Why? He himself start a good work in us, and he worked to will and to act according to his good purpose, and he will give the strength for us to do everything, and he will meet all our needs. Karena apa? Ketika Kristus berkuasa atas hidup kita, dia menjadikan hidup kita sesuai dengan tujuannya, dan dia memberi kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. So we should receive, we should make him the Lord and live. Dan itu kita harus membuat dia menjadi Tuhan. Okay. I myself become a master of the Lord. At the moment, we have no choice but to worry. Jika kita membuat hidup kita sebagai Tuhan atas hidup kita, kita tidak ada pilihan lain selain kita tidak ada terjadi apa-apa dalam diri kita. Okay, that is this state. Statusnya seperti lingkaran itu. At the moment, we have no choice but to be attacked by Satan. Dan tidak ada pilihan lain, kita setiap saat akan diserang oleh setan. So 1 Peter 5:7-8 it says, cast all your anxieties on him. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. And Philippians 4:6-7 it says, instead of that, do not worry. Instead of that, give your request to God with a prayer. Dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Okay. Then the peace of God will guide and keep your thought and mind in Christ, he said. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Okay, and then then number 2, the law of God's kingdom, and what is the then? Okay, if we receive the rain, then we should follow the law of God's kingdom, right? Dan ketika kita menerima penguasaan Kristus, tentu saja kita akan menerima hukum kerajaan Allah, kan? What is the law of God's kingdom? Apa hukum kerajaan Allah itu? That is a double love contract. Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Matthew 22:37-39. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. When people comes to Jesus and ask, what is the greatest commandment? Ketika itu orang-orang datang kepada Yesus dan bertanya, perintah apakah yang paling besar di antaranya? Jesus said, love your God with your whole heart and then love your neighbor. Ketika itu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. And so loving God, it is what? Relying on Him and obey to Him. Mengasihi Allah itu apa? Yaitu bergantung, percaya dan taat. Relying means trust Him, and obey means what? Obey to His will and plan and word.
Bergantung itu apa ya? Itu bergantung itu percaya kepadanya, dan taat itu apa? Taat kepada firman, kehendak dan kehendak Allah. Then what? Okay, when you know the opposite word of loving God, at that time you can understand the life of a loving God more easily. Dan ketika kita memahami mengasihi Allah, maka kita juga akan memahami lawan katanya ya, dengan benar. The opposite word of a loving God, that is idol worship. Lawan kata dari mengasihi Allah yaitu penyembahan berhala. Okay, Matthew 6:24 it says, "Do not love the money. You cannot serve two masters at the same time, God and the money." Dan Matius 6 ayat 24 dikatakan kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. And then 2 Timothy 3:1-5. Okay, do not love the word. That is what? The love of the word. Okay, do not love the money. Do not love the pleasure. Do not love of what? 잠깐만. Jadi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. And then 1 John 2:15-17. Okay, do not love the word. In the word there is not love of God. So it is what? Idol worshiping is the cravings of this word, and then okay, in English I cannot remember the words well. So, okay, cravings of a simple man and lust of his eyes and boasting over what he does and what he has and what he does. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup dalam selama-lamanya. And God said, if you love God, then love your neighbor. Kemudian Allah juga berkata ketika mengasihi Allah artinya juga harus mengasihi sesama. Okay, that is what 1 Corinthians 12:12-30. It is what the oneness that we have oneness, serve each other in the church. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 12 ayat 10 sampai 31, maka kita mempunyai kesatuan, yaitu saling melayani. The opposite word of a loving neighbor, that is what? Exploitate. Dan lawan kata dari mengasihi sesama yaitu eksploitasi. Okay. So, the love of God's kingdom, it is loving God and loving neighbor. Jadi hukum kerajaan Allah yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Then it should become our life standard. Inilah yang menjadi standar kehidupan kita. Standard. Okay. Even the value judgment. Walaupun ada penilaian. And even when we do the ethical selection. Dan juga ketika kita melakukan pemilihan etis. At the moment, we will give the influence to this word. Dan pada saat itu kita akan memberi dampak bagi dunia. Okay, that is Matthew 5:13-16. Yaitu Matius pasal 5, 13 sampai 16. Okay, salt and light. Garam dan terang. Salt, it gives a healing and it blocks the corruption, and also it gives us something to live. Jadi garam di sini itu memberi kesembuhan, mencegah korupsi dan mempunyai tujuan.
And the light, it is what? Scattering out the darkness, and also it reveals God's will and plan. Terang di sini yaitu mengusir semua ketidakpercayaan atau kegelapan rohani dan menyatakan menyatakan Allah. At the moment, we will bear the fruit and we will give the glory to God. Menyatakan Allah dan memberitakan Injil. Yang kelima yaitu buah kehidupan, yaitu akan memberi kemuliaan bagi Allah. Philippians 1:11, the fruit of righteousness. Yaitu Filipi 1 ayat 1, buah kebenaran. And fruit of goodness. That is Matthew 5:16. Buah yang baik, Matius 5 ayat 16. And Galatians 5:20-22, the fruit of a Holy Spirit. Dan buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Okay, here the important point is even loving God, loving your neighbor. It shouldn't do with your own effort. You shouldn't do loving your neighbor, you loving God with your own effort. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama ini itu tidak bisa kita lakukan dengan usaha keras kita. When Jesus ascended into heaven, he promised he will send his Holy Spirit to us as a counselor. Jadi ketika Kristus naik ke surga, ia berjanji akan mengutus penolong yang lain kepada kita, yaitu Roh Kudus. If you try to live your life with your own effort, keeping the law or those kind of things, then it even, you have no choice but to live the religious life like the past. Dan ketika kita berusaha menjaga hukum ini dengan usaha kita, maka kita seperti menjalankan kehidupan beragama seperti masa lampau. Okay. The reason God sent his Holy Spirit to us is, he will dwell in us and he will guide our lives. Alasan kenapa Allah mengutus Roh Kudusnya kepada kita, yaitu supaya berdiam dalam diri kita dan membimbing hidup kita. So the life of receiving the reign of Christ is the life receiving the guidance of Holy Spirit. Jadi hidup di bawah penguasaan Kristus artinya yaitu hidup kita di bawah bimbingan Roh Kudus. So Galatians 5:16 it says live by Spirit. Dan Galatia 5 ayat 16 dikatakan hidup oleh Roh. So please, try to guide it by the Holy Spirit and ask God the filling of Holy Spirit. Karena itu cobalah hidup di bawah bimbingan Roh Kudus dan mintalah kepada Bapa untuk Roh Kudus terus membimbing kita. I'm so sorry, it became so long. But anyway, I should finish. So number 4, that is what? The advent of Christ. Dan nomor 4 yaitu kedatangan kedua kalinya. Okay, advent, it is what? He will judge and he will complete his kingdom. Jadi kedatangan yang kedua kalinya yaitu dia akan menghakimi dan menggenapi kerajaan Allah. Okay, meaning first it is what? Matthew 24:14. When the kingdom makna kedatangan kedua yaitu dalam Matius 24 ayat 14. When the gospel of kingdom of God preached to all over the world, at that time the end will come, is said. Matius 24 ayat 14 yaitu dikatakan ketika Injil kerajaan Allah ini diberitakan maka akan tiba kesudahannya. And this advent also matched with the word evangelization. Dan kedatangan kedua kalinya ini berkaitan dengan penginjilan dunia. And also advent is what? Related to Revelation 20-22.
Dan kedatangan kedua ini berkaitan dengan Wahyu 2 pasal 20 sampai 22. He will judge the world and he will complete his kingdom. Dia akan menghakimi dunia ini dan dia akan menggenapi kerajaannya. So it said, he will judge the Satan. So he will throw the Satan and death, Hades, and he will judge according to our deeds. Dan dikatakan dia akan menghakimi setan, setan dan membuangnya ke maut dan alam maut. Kemudian juga dia akan menghakimi perbuatan kita. Completion, it is what? He will open the new heaven and new earth, and he will send us new Jerusalem, holy city, and there is no death, no mourning, no crying, no pain. And he will make everything new, and he promised the spring of water of life, and he promised he will restore the complete relationship. Dan penggenapan itu artinya apa? Yaitu ia akan membuka langit baru dan bumi baru. Dia akan membuat Yerusalem baru di mana tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan segala sesuatunya baru. Dan dia juga berjanji akan memulihkan hubungan yang lengkap. So then, Advent is related with these things. Then, between Ascension and Advent, what is waiting? Dan kedatangannya kedua itu berhubungan dengan ini penginjilan dunia. Sekarang kita akan membahas tentang di antara kenaikan dan kedatangan kedua. Christ the first coming. Kedatangan Kristus yang pertama. Christ came on this earth and he died and he resurrected. Through this, he already critically he break down the Satan's authority. Dan kedatangan Kristus yang pertama nih, dia mati dan bangkit kembali. Artinya apa? Dia menghancurkan pekerjaan setan. So we call this D-Day. Kita sebut sebagai D-Day. Through his first coming, he launched his kingdom on this earth. Jadi melalui kedatangan yang pertama, artinya apa? Dia memulai memperluas kerajaan Allah di bumi ini. And he promised he will come again. Kemudian dia berjanji akan datang kembali. When he comes again, he will completely confine the Satan into the hell. Dan ketika dia datang kedua kali, dia berjanji akan membuang setan ke neraka. And he complete his kingdom. Dan dia akan menggenapi kerajaannya. We call this V-Day. Kita sebut sebagai V-Day. So, God's kingdom started from his first kingdom, and then it will be completed when he comes again. Jadi kerajaan Allah ini dimulai sejak kedatangannya yang pertama, dan dia akan menggenapi saat kedatangan kedua. So now, between Ascension and Advent, Christ is expand his kingdom on this earth gradually, secretly, and inevitably. Jadi di antara kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua, dia akan memperluas kerajaan Allah di dunia ini secara diam-diam, perlahan, dan namun pasti. Then, if we have this Advent, if we believe Advent, then we should have Advent faith. Kalau kita percaya kepada kedatangan kedua, maka kita harus mempunyai iman kedatangan kedua. Revelation 22:20 it says, "Come, Lord Jesus." Dan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 dikatakan, datanglah. We who are waiting the second coming of Christ. Kita semua sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua. We believe in Jesus Christ. Kita percaya kepada Yesus Kristus. And
through this Christ, He will restore His kingdom, the kingdom of God. Dan melalui Kristus ini ia akan memulihkan kerajaan Allah. Okay, this mission was given to us. Dan misi ini diberikan kepada kita. Okay. He promised to who holds this mission the filling of the Holy Spirit. Dan dia berjanji untuk menjalankan misi ini, dia akan memberikan kuasa dari Roh Kudus turun atas kita. Okay. So like the early church believer, when we hold covenant of 138 and constantly pray. 14. Dan sama seperti jemaat gereja mula-mula, ketika mereka percaya akan 138 secara berkonsentrasi, mereka terus-menerus berdoa. God will give the answer by Acts chapter 2. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 2. At the time, the 5 doors and 5 powers we will experience. Dan pada saat itu kita akan menikmati 5 kekuatan. Once we experience this, once we tasted this, then this 14 reached to 24 hours. Dan ketika kita menikmati ini, maka kita akan dapat masuk ke 24 jam. At the moment, the answer 25 will comes to us. Dan 25 jam akan datang kepada kita. Through this, God will make the masterpiece for eternity. Dan dengan ini Allah akan membuat mahakarya kekekalan. This is the formula of world evangelization. Di sini adalah strukturnya dari penginjilan dunia. So, with this, we will reach to 237 nations and 5,000 people groups. Dan dari sini kita dapat menginjili 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Okay, do you remember the first day in the pastor Shin says about the identity of a Stak RRI? Jadi apakah kalian ingat tentang hari pertama Pastor Shin memberikan lecture tentang identitas Stak RRI? And there is a missions and prayer topics in Stak RRI also given to you. Di sana ada misi dan topik doa yang telah diberikan kepada kalian. Okay, keep those things in your mind, and then let's do the word evangelization in Jadi Indonesia. tanamkan itu ke dalam pikiran kalian, ingat baik-baik sehingga dengan itu kita dapat melakukan penginjilan dunia melalui Indonesia. Okay, that's for today. Not today, but for this class. Jadi kelas di sini sudah sampai di sini. Okay, already time passed so much.